اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 8 کا انگلش سبجیکٹ پڑھیں گے۔ اس میں ہم جو ٹاپک پڑھتے ہیں اس کا نام ہے گلوبل وارمنگ کیٹاسٹروف ان دی میکنگ۔ تو اس کے آخری دو پیراگراف جو ہے آج ہم وہی پڑھیں گے، یعنی پیج نمبر 21۔ تو یہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، یہاں تک ہم نے پڑھا ڈرائیڈ اپ تک۔ Climate change has an impact not only on environment but also on society and economy۔ یعنی یہ جو موسم ہے، موسم میں آئی تبدیلیوں کا اثر نہ صرف ماحول پر پڑا ہے بلکہ سماج، سوسائٹی اور اکانومی اور معیشت پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ The potential consequences of climate change have been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change۔ یعنی موسم کے بدلنے کے ممکنہ نتائج کو بنا کسی شک کے عالمی سطح پر نافذ کیا گیا ہے، اس حقیقت کے ساتھ کہ انسان اس بدلاؤ کے لیے کافی ذمہ دار ہے۔ For this change, the change in the average global temperature during the last century are large that can be expected by natural changes alone। Even of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperature started in 1850۔ یعنی پچھلی صدی کے دوران اوسط عالمی درجہ حرارت میں تبدیلی آئی ہے۔ اس میں سے زیادہ جتنا صرف قدرتی تبدیلیوں کے ذریعے سمجھا جاتا ہے وہ بالکل ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو سال 1850 میں 1850 سے جب درجہ حرارت درج کیا جانا شروع ہوا ہے، تب سے پچھلے 12 برسوں میں سے 11 برس سب سے زیادہ گرم رہے ہیں۔ Climate change impact on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically for each sector. Preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggest that depending upon the level of future emission, the average temperature increase in the valley by the end of 21st century would be between 2 and 3 degree centigrade۔ یعنی جب ہم ریاست جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں، ریاست جموں کشمیر کے مختلف سیکٹروں میں موسمی تبدیلی کے اثرات بھی دکھائی دے رہے ہیں اور ہر سیکٹر میں ان کا جائزہ لینا لازمی ہے۔ ہمارا جو ادارہ ہے کشمیر یونیورسٹی، اس میں تحقیق کی گئی ہے کہ ابتدائی نتائج تحقیق کی گئی ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مستقبل کے تمازت کے اخراج کی سطح پر انحصار رکھتے ہوئے 21ویں صدی کی یعنی 21ویں صدی کا جو آخری ٹائم ہوگا، یعنی 21ویں صدی کے آخر تک وادی کی اوسط درجہ حرارت میں 2 اور 3 سینٹی گریڈ کے بیچ اضافہ ہو جائے گا۔ Erratic snowfall, hotter summers,
climate variability and change of both precipitation and temperature will affect livelihoods. Therefore, understanding assessment of climate change impact on water resources is critical for water resources planning, hydropower development, and protection against floods so that we can secure life on the earth for our future generations. यानी जो गैर तौर गैर जो बर्फबारी हो रही है या ज़्यादा गर्मियों के मौसम आब हवा के तगैर तगैरीज़ी और अम्ल तबकी बारिश और दर्ज हरारत दोनों में तब्दीली या रोज़ी रोटी पर यानी ये जो चीज़ है ये रोज़ी रोटी पर असर डालेगा। इसलिए पानी के जो ज़राया है पानी के ज़राए पर मौसमी तब्दीली के असरात को समझना और इनका जायज़ा लेना, वसाइल की मनसूबाबंदी, पन बिजली का फ़रोग, सैलाबों से बचाव के लिए नहायत ज़रूरी है ताकि हम ज़मीन पर आने वाली नस्लों के लिए ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें। In the backdrop of looming water crisis in most of Asia, we the custodians of Water Tower of Asia cannot afford to be complacent. We need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the sustainable development of water resources in the region. The children of tomorrow will bear a heavy burden of our indifference if we do not act today. यानी एशिया के ज़्यादातर हिस्सों में खतरनाक ढंग से बढ़ती हुई पानी का बहरान यानी इसके बढ़ने के पस मंज़र में एशिया के जो एशिया का टावर है हम इसके रखवाले हैं तो रखवाले होने के नाते हम पर लाजमी है कि हम लापरवाही ना बरतें यानी बल्कि हम इसकी परवाह करें। हमें दूसरी ये जो शराइत बन रहे स्टेक होल्डर्स है इनके साथ मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। यानी हम इनके साथ मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली बनाने के लिए हमको काम करना होगा ताकि इलाके में पानी के जो वसाइल है तो इन वसाइल की पायदार तरक्की पर काम किया जा सके। तो जब हम इस पर तवज्जो देंगे, जब हम इसके पायदार होने के लिए अपनी जदोजहद करेंगे, इस पर काम करेंगे, इसकी तरक्की के लिए की तदबीर करेंगे तो इससे हमारी जो मुश्किलें वो आसान हो जाएगी। वरना अगर हम अभी भी कोई एकदम कोई कदम न उठाएंगे तो आने वाली जो नस्लें हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं आने वाली नस्लों को हमारी अनदेखी का भारी बोझ उठाना पड़ सकता है। यानी जब हम इस रिसोर्स को इस पर किसी एक हिकमत अमली के साथ काम न करेंगे, इसका ख्याल न करेंगे तो हमारी जो लापरवाही है इसका जो खमियाजा है वो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा जो चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रोफी इन द मेकिंग।
یعنی اس کو آج ہم نے اس کے جو آخری جو پیراگرافس ہم نے پڑھنے تھے وہ آج ہم نے مکمل کیے. تو انشاءاللہ جو اگلی کلاس میں آپ کو پڑھاؤں گا ان میں جو اس کے جو کوشچنز ہیں ساتھ بھی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.